Hello everyone, I'm Yunikada Dewi. I'm students from Ganesha University of Education, majoring in English Language Education. I'm students from 6F class, and in this video today, I would like to do interpreting from English to Bahasa. The title of video is The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation from Dr. Devra Davis. So, without any further ado, let's get started. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak, Dean Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi membuka diskusi demokratis, dan saya berharap dapat melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah bahwa tidak ada satu kebenaran pun. Tentu saja, kebenaran adalah istilah yang relatif. Pada satu titik kebenaran adalah dunia itu datar. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk Internet of Things. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu bahwa tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, you used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Anda telah secara singkat menyebutkan beberapa karir saya, dan saya tidak akan membahas ini dengan sangat rinci. Tetapi, saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. Tapi, dulu ada asap di pesawat dan orang bisa merokok di pesawat. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi memang demikian. Dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik. Karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang, dan itu sebenarnya pertanyaan yang sah dan tidak kita ketahui. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan.
Tetapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan itu dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain. Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. Jadi, senang berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya pada kedokteran. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what was important in science. Well, I was wrong. Melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan dinanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam sains, dan ketika saya pertama kali berpikir, mungkin ada yang salah dengan ponsel. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat saya memiliki 2 sekarang. Setiap orang harus berhemat sedikit dan saya tidak percaya ada masalah. Dan saya pikir jika ada masalah, saya akan mengetahuinya karena saya tentu saja tahu semua tentang itu dan penting dalam sains. Dan ya, saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelepon orang dan benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan pada awalnya, terasa menyenangkan dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita. Saya berkata, oh jangan konyol, jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Baik, saya salah. Dan yang sekarang saya ketahui adalah bahwa informasi yang dikirimkan kepada orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. Saya akan meminta Anda untuk membantu Anda di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. Jadi, bagi yang punya iPhone, pasti Anda tidak angkat tangan lagi. Saya ingin Anda berbagi dengan kolega Anda. Jadi, silakan masuk ke pengaturan di ponsel Anda, dan silakan luangkan waktu dan angguk ketika Anda sudah sampai di sana. All right? And be prepared to share. All right. Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About, yes? Okay. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. Baiklah, dan bersiaplah untuk berbagi. Sekarang, pergi ke pengaturan di telepon. Sampai di sana. Baiklah, sekarang Anda masuk ke setting, dan setelah itu masuk ke about. Maaf, harus ke general dulu, ada kesalahan di sini. Saya harus pergi ke general. Baiklah, di bawah umum, di bawah pengaturan, lalu pergi ke tentang yang ada di atas. Anda sampai di sana, tentang,
Ya. Oke, sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat disebut ilegal.